अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। आज से मैं एक एक्सटीरियर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं जो कि फुल एडवांस लेवल पे होगा और इस कोर्स के 4 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मॉडलिंग, सेकंड पार्ट में हम टेक्सचरिंग, थर्ड पार्ट में हम लाइटिंग एंड फाइनल रेंडर करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम वॉक थ्रू करेंगे जो कि लूमियन एंड D5 रेंडर के ऊपर रहेगा। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट वॉच करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इस कोर्स के बाद आपको एक्सटीरियर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली। और इस कोर्स के बनाने का मकसद ये है कि आप इस क्वालिटी का रेंडर निकाल सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड एक ख़ास बात यह है कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट वॉच करते हैं, इसके बाद मैं इंटीरियर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करूंगा, एक इंटीरियर का कोर्स लेकर आऊँगा जो कि एडवांस लेवल पर रहेगा। बट डिपेंड करता है कि इस कोर्स में आप मुझे कितनी सपोर्ट करते हो, उसके बाद ही हम इंटीरियर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। बट इस प्रोजेक्ट को करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप 3D विजुअलाइजेशन में आना चाहते हो तो। इस कोर्स को कंप्लीट वॉच करें और प्रैक्टिस भी करें साथ साथ, ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों वो क्लियर होते जाएं। और व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही हो उसके रिलेटेड। मैंने मैक्स जो है वो ओपन कर लिया और मैक्स ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने यूनिट सेट करनी होती है कि आप किस यूनिट में वर्क कर रहे हो, आप फीट एंड इंचेस में वर्क कर रहे हो, मीटर और सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स वगैरह में काम कर रहे हो। यूनिट सेटअप करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको यूनिट सेटअप मिलेगा। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक में काम कर रहे हो तो आप मीटर में काम कर रहे हो तो आपने मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अगर आप फिट में काम कर रहे हो तो US स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इंचेस में काम कर रहे हैं यानी फिट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं US स्टैंडर्ड करता हूँ। दैन सिस्टम यूनिट में आपने जाना है और यहाँ पे आपने इंचेस रखना है। ओके, अगर आप मीट्रिक में काम कर रहे हो दैन आपने मिलीमीटर वगैरह सेट करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर आपने फिट में काम करना है तो देन आप इंचेस वगैरह सेलेक्ट करोगे। ओके, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके, ये काम होने के बाद अब हमने अपना जो प्लान है वो इंपोर्ट करना है 3D Max में, जिसके ऊपर हमने अपना काम करना है, जो कि हमारा घर का प्लानिंग वगैरह होती है उस पर हमने काम करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन मर्ज, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास प्लान पड़ा हुआ है, ऑल फाइल्स है, और यहाँ पे मैं अपना प्लान जो है वो शेयर कर लो। ये हमारे पास प्लान है और इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सारी चीज़ें देख लेनी है और यहाँ पे आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद अब ये प्लान हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। प्लान हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि वॉल्स को किस तरह हमने क्रिएट करना है। वॉल्स को क्रिएट करने के लिए हम वॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, देन मॉडिफायर में जाते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं मॉडिफायर एक्सट्रूड को अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू हम रखते हैं जो कि अमाउंट्स हमारी 12 फीट रहेगी। स्टैंडर्ड 12 फीट 11.5 फीट होती है, 11 फीट भी चलती है, 12 फीट भी चलती है। यहाँ पे मैं 12 फीट रखूँगा। देन मैं इस एक्सट्रूड को जो हमने मॉडिफायर अप्लाई किया इसको कॉपी करूँगा और बाकी जितने भी वॉल्स हैं उनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। देन इस वॉल्स को भी हम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं, इस वॉल्स को भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी हम पेस्ट करते हैं। बट ये वॉल जो हमारी है ये 8 फीट की हाइट पे रहेगी क्योंकि ये हमारा कॉलम है। देन उसके बाद ये जो वॉल है हमारी ये फुल टॉप तक जाएगी। इस वॉल अगर हम यहाँ पे हम रेफरेंस देखें तो ये फुल टॉप तक है। ओके, इस वॉल की हाइट हमारी रहेगी 12 फीट जो कि फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी। देन ममटी हमारी 9 फीट रहेगी। ये टोटल हमारी 21 फीट रहेगी। ओके, इस की हाइट को हम कर देते हैं यहाँ पे 21 फीट। ओके, देन अगर हम यहाँ पे जाएं तो एक ये वॉल है हमारे पास जो कि फुल टॉप तक रहेगी। इसकी वैल्यू भी हमारी एक्सट्रूड अगर हम करेंगे तो 21 फीट तक जाएगी। ओके, देन बीच में हमारी ये वॉल है और ये वॉल हमारी 7 फीट तक जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे 7 फीट करेंगे। ओके, 7 फीट। ओके, अगर हम यहाँ पे रेफरेंस देखें तो ये वॉल हमारी जो ये बीच वाली वॉल है ये 7 फीट है।
ओके। सो ऑलमोस्ट हमारा बेसिक जो मॉडल है वो एक रेडी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं विंडोज़ की। सो सबसे पहले हमारी विंडो यहाँ पे रहेगी और विंडो का सिल लेवल जो है वो आजकल काफ़ी लो रहता है। स्टार्टिंग में जब सिल लेवल था वो काफ़ी हाइट पे रहता था, लेकिन मैं जो सिल लेवल रखूँगा वो 2.5 फीट के ऊपर रखूँगा। अराउंड 3 फीट हम रखेंगे क्योंकि 1 फीट हमारा डाउन से अप होने वाला है रोड लेवल से। सो 3 फीट रहेगी। जो हमारा ग्राउंड लेवल से सिल लेवल रहेगा वो 2 फीट रहेगा। ओके। देन हाइट कर लेते हैं जो टॉप सीलिंग रहेगी। सो हमारी टोटल हाइट 12 फीट है। 12 फीट में से हमने 3 फीट जो है वो डाउन से ले लिया, बाकी हमारा 9 फीट रहेगा और 9 फीट से हम 3 फीट टॉप से लेंगे। सो 6 फीट की हमारी विंडो रहेगी। ओके। सो ये भी हमारा जो है वो 3 फीट रहेगा। ओके। सो 6 फीट की हमारी विंडो यहाँ पे रहेगी। ऑल विंडोज हम इसी लेवल पे रखेंगे। यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं और यहाँ पे अटैच करते हैं और इसको अटैच कर लेते हैं। टॉप करते हैं। टॉप करने के बाद इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। मूव करने के लिए आपको रोटेट करने के लिए यहाँ पे टॉगल एंड स्नैप में जाना है, एंगल स्नैप में, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को 90 कर दें। तो जब भी आप जिस एंगल पे आप मूव करेंगे सो ये रोटेट हो जाएगा उस एंगल पे। सो यहाँ पे मैंने 90 रखा हुआ है, सो ये 90 पे रोटेट हो रहा है। ओके। इसको हम यहाँ पे करते हैं और इसको स्नैप के साथ इसके साथ अटैच करते हैं। अब स्नैपिंग अगर आपने करनी है तो सिंपली उसके लिए आप स्नैपिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, देन आप ऑप्शन में जाएंगे और इस वाले जो ऑप्शन है हमारे पास अनेबल एक्सिस कांस्टेंट, इसको हम अनेबल कर देंगे। इसको अनेबल करने से ये बेनिफिट होता है कि आपने अगर किसी भी कॉर्नर के ऊपर या किसी भी वर्टेक्स के पैरेलल आपने कोई भी चीज़ अलाइन करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। लाइक देखें आप, अगर मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ ये इसके साथ अलाइन हो रहा है। ओके। अगर हम इस रुख में जाएं, मैंने इसके साथ अलाइन करना है तो हम किसी भी कॉर्नर को पकड़ के इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन नहीं रखते, ठीक है, ऑप्शन में जाके अगर हम इसको अनेबल नहीं रखते देन ये हमारे पास आप देखें कुछ हमें पता नहीं चल रहा कौन कहाँ पे जा रहा है और इसकी हाइट जो है वो कमियाँ ज़्यादा हो जाती है। सो ज़रूरी है कि आप इस वाले ऑप्शन को जो है वो ऑन रखें। ओके। ऑप्शन में जाएं और इसको ऑन रखें। ओके। सो अब अगर हम स्नैपिंग करेंगे तो ये स्नैपिंग प्रॉपर रहेगी। सो इसको मैं इसके साथ स्नैप करता हूँ, देन हम इसको लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ओके। टॉप करते हैं और परफेक्ट टॉप, देन हम वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं और इसको हम प्रॉपर इसके साथ एंड इसको इसके साथ। ओके। सो ये हमारा जो पार्ट रहेगा, अब ये वाली विंडो भी हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। ओके। देन सेकंड विंडो में हम जाते हैं। सो सेकंड विंडो हमारी ये रहेगी, इसको इसके साथ अटैच करना है। ओके। स्नैप आपने प्रॉपर करना है ताकि आपकी कोई भी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। ओके। सो अब हमारी एक ये विंडो है, इसको भी हम यहाँ पे रोटेट करेंगे। ओके। रोटेट करने के लिए देन परफेक्ट। ओके। सो यहाँ पे ये मेथड, एक दूसरा मेथड भी होता है लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं उसको यूज़ नहीं करता। वो ये होता है कि आप सारी वॉल्स को उठा लें, देन आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें और उसमें से आप कनेक्ट वगैरह करके, वो डिफ़िकल्ट है। वो ये मेथड बेस्ट है कि आप विंडोज़ की जगह छोड़ दें, देन बॉक्स के थ्रू आप अपनी विंडोज़ की सिल लेवल एंड हाइट लेवल को डिसाइड कर लें। ओके। देन डोर, सो डोर की हम बात करते हैं। सो यहाँ पे हमारा डोर 9 फीट की हाइट पे रहेगा क्योंकि ये वाला जो हमारा लेवल है 9 फीट है। सो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा 9 फीट। सो ये 9 फीट हाइट हमारी रहेगी। ओके। देन टॉप हमारा जो रहेगा वो 3 फीट रहेगा, 3 फीट। ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा डिसाइड हो चुका है। अब अगर टोटल हाइट हम यहाँ पे देखते हैं तो आई थिंक सो ज़्यादा है, वाई 12 फीट है। ओके। और अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारी कम है। ओके। सो यहाँ पे हमारा ये जो स्नैप है ये थोड़ा सा अप लेवल में है। 9 फीट टॉप करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। परफेक्ट। ओके। परफेक्ट। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके लेवल से, ओके, क्योंकि ये हमारा डाउन से थोड़ा सा लेवल अप है। अगर इसका लेवल मैं देखूं तो स्नैप को अगर हम बॉटम में रखते हैं तो ये देखें 2 इंचेस जो है वो हमारा ज़ीरो लेवल से ऊपर उठा हुआ है। सो वो हम थोड़ा सा बाद में डिसाइड कर लेंगे।
ओके। सो विंडोज़ भी होगी, ये भी हो गया। अब स्टेयर की बारी है। सो ये स्टेयर्स हमारी उठेंगी जो कि ग्राउंड लेवल से, जो 12 फीट मैंने रखा था। सो ये स्टेयर हमारी 1.5 फीट जो है, 1.5 फीट टॉप रहेगी। अब ये हमारा जो है वो फिनिश फ्लोर लेवल है, जो कि इनसाइड का लेवल रहेगा। ओके, जो आउटसाइड का लेवल रहेगा वो डाउन रहेगा, जो पार्किंग है हमारी। सो ये वाली हमारी रहेगी। यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं इसको 6 इंचेस। सो ये हमारी 6 इंचेस। देन ये हमारी फिट रहेगी और ये हमारा रहेगा 6 इंचेस। ओके, 6 इंचेस। परफेक्ट। ओके। सो ये भी हमारा डिसाइड हो गया। अब ये स्टेयर्स हैं, टॉप कर लेते हैं। स्टेयर्स को हम यहाँ पे सबसे पहले आइसोलेट कर लेते हैं। सो आइसोलेट का शॉर्टकट Alt Q भी है, अदरवाइज ये हमारे पास आइकन मिलता है, इसको आप करेंगे तो आइसोलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ, अराउंड एक्सट्रूड हम करते हैं 6 इंचेस। ओके, 6 इंचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 इंचेस रखते हैं, देन देखते हैं कि कंप्लीट होता है या नहीं, क्योंकि सीढ़ी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब ये कैसे किया है, सिंपली आपने सेंटर में इसको सिलेक्ट करना है, देन आपने इसको लॉक करना है, और अगर आप इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा कॉपी होता जाएगा। ओके, टॉप करते हैं। सो ये हमारे स्टेप हो गए। यहाँ पे देखते हैं। ओके, परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास चौकी, जो फर्स्ट चौकी बनती है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप बनता है, जहाँ पे हमारी लैंडिंग इसको कहते हैं, और ये भी हमारा 6 इंचेस रहेगा। 6 इंचेस। ओके, सो ये हमारा 6 इंचेस रहेगा। इसके बाद हमारे पास स्टेप एक और है यहाँ पे। सो इसको हम यहाँ पे स्टेप करते हैं, और ये स्टेप भी हमारा एक्सट्रूड करेंगे, 6 इंचेस रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लेते हैं और ये हमारा 6 इंचेस। लेफ़्ट करते हैं, सेंटर में हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, देन लॉक करते हैं और यहाँ से हम इसको मूव करते हैं, टॉप करते हैं। सो ये स्टेप भी हमारे कंप्लीट हो चुकी है, थोड़े से ज़्यादा हो गए। इसको हम यहाँ पे मूव करते हैं कॉपी, क्योंकि दोनों लैंडिंग्स हमारी सेम है, और इसको हम कर लेते हैं टॉप लाइक दिस। ओके, सो अब हमारे ये वाले स्टेप रहते हैं, इन स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं। ओके, और इसकी हाइट हम कर लेते हैं 6 इंचेस। सो जो स्टेप की स्टैंडर्ड साइज रहता है वो 6 to 7 रहता है। ओके, जो स्टेयर का हमारा स्टैंडर्ड साइज रहता है वो 6 to 7 इंचेस रहता है। इसमें जो कंफर्टेबल फील होती है आपके स्टेयर्स चढ़ने में और उतरने में। सो स्टैंडर्ड हाइट इसकी हम यही रखते हैं। ओके, परफेक्ट। अब ये स्टेयर का हम एक दफ़ा कर लेते हैं ग्रुप। सो यहाँ पे हम स्टेयर कर लेते हैं, स्टेयर। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट स्लैब है। सो यहाँ पे हम स्लैब डालते हैं, लाइक आउटर फेस में हम चलते हैं, आउटर। ओके, सो ये हमारी रहेगी स्लैब। परफेक्ट। थोड़ा सा अप डाउन हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर करेंगे, और ये सारे वर्टेक्स को अलाइन करेंगे इसके साथ। इसको अलाइन करेंगे इसके साथ, देन परफेक्ट। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट सेंटर है वो 6 इंचेस का रहेगा, एक्सट्रूड करेंगे। सो 6 इंचेस। ओके, अब अगर हम स्टेयर्स देखते हैं तो ये देखिए, कंप्लीट स्टेयर हमारी ऑलमोस्ट ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है, वो भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से अगर हम यहाँ पे टॉप करते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल इसके साथ मैच है। और यहाँ पे अब हमारी एक और स्लैब आनी है, वो स्लैब भी हम अपने डाल लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल करते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी स्लैब रहेगी। यहाँ पे हम कन्वर्ट टू एसपी लाइन करते हैं। तो कन्वर्ट टू एसपी लाइन करने के बाद इसको हम यहाँ पे स्नैप कर देते हैं। ओके, और इसकी हाइट भी हमारी 6 इंचेस रहेगी। सो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ 6 इंचेस। ओके, और ये इसके साथ हमारा मैच रहेगा। परफेक्ट। सो अब अगर हम देखते हैं तो हमारा ये वाला स्टेप जो है वो थोड़ा सा अप गया है,
टॉप कर लेते हैं और ये वाला स्टेप हम यहाँ पे अब हमारा ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये स्टेप हम डिलीट कर देते हैं, एक स्टेप ओपन कर लेंगे और ये स्टेप हमारा डिलीट रहेगा, देन टॉप करते हैं तो हमारी ये जो स्लैब है थोड़ी सी आगे की तरफ जाएगी। वर्टेक्स और यहाँ पे हम रिफाइन करते हैं और एक वर्टेक्स ऐड करते हैं, एक वर्टेक्स और ऐड करते हैं। ओके, देन वर्टेक्स और इसको हम यहाँ पे मूव करते हैं और वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कॉर्नर करते हैं, देन हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ओके, सो परफेक्ट। सो अब हमारी जो लेंटर है, स्लैब है, वो भी सेलेक्ट हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा डाउन है, उसका भी सल्यूशन है, वो आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले आप ग्रुप क्लोज करें, इसको ले लें और यहाँ पे हम फ्रंट पे जाएंगे। इस को हम थोड़ा सा डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप इसके ऊपर एक और स्टेप लें। ओके, सो यहाँ पे हम बॉक्स भी ले सकते हैं, बॉक्स, और यहाँ पे और स्टेयर के ऊपर हमने मार्बल वगैरह लगानी होती है तो वो स्टेप एक क्रिएट कर लें 1 इंचज़ का, और कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली, यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड 1 इंचज़ हम करेंगे। ओके, सो 1 इंचज़ बोथ साइड हमारा रहेगा। और यहाँ पे हम एज पकड़ते हैं और एज के साथ इसको कर लेते हैं चैम्फर। सो यहाँ पे ये स्मूथ रहेगा और इसकी स्मूथनेस बढ़ा लेंगे। ओके, परफेक्ट। अब ये वाला हमारी जो स्टेयर का स्टेप है वो रेडी हो चुका है। सो आफ्टर डैट हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे। अभी हम जस्ट सिंपली मॉडलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इसको लॉक करेंगे और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, परफेक्ट। और इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ। ओके, और ये हमारे पास चौकी है और इसको यहाँ पे, सो चौकी जो हमारे पास लैंडिंग है इसको हम मज़ीद यहाँ पे। ओके, सो ये अब हमारे स्टेप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, टॉप करते हैं। टॉप करने के बाद इसको हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे और ये कॉपी हो जाएगी। देन इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लें। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम अपनी स्टेयर्स को डिज़ाइन करेंगे। ओके, देन यहाँ पे सॉरी, ओके नहीं होगा। सो आपने यहाँ पे स्नैप बीच सेंटर में सेलेक्ट करें, देन इसको लॉक करें और इसको यहाँ पे कॉपी करते 2। ओके, देन लास्ट हमारी कॉपी 3 जो हमारी लैंडिंग पे रहेगी। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो अब फ्रंट पे हम कर लेते हैं कैमरा एंगल और यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से मिरर करते हैं। ओके, वाई एक्सिस पे। सो एक्स एक्सिस पे अगर हम करते हैं, सो ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई, ओके, एक्स एक्सिस। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे ये हो चुका है। सो सारे टूल इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं ताकि आपको भी सारे टूल्स के बारे में पता हो कि कौन सा टूल किस वक्त कैसा वर्क करता है। सो इसलिए मैं सारे टूल को यूज़ कर रहा हूँ, साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सा टूल कैसे वर्क करता है और कैसे उसके साथ वर्क करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ से लॉक करते हैं और इसको मल्टीपल कॉपीज़ कर लेते हैं। ओके, सो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपकी कॉपी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये कॉपी। ओके, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब हमारा एक स्टेप और ऊपर जाएगा तो उसके लेवल के बराबर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ करते हैं, सो ग्रुप ऑन करते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, और ये हमारी यहाँ पे टॉप पे रहेगी। परफेक्ट, ठीक है। अब ये हल्का सा डिफरेंस आया है, सो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। टॉप करते हैं और सबसे पहले हम इसको जो है वो सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग दिस। ओके, और यहाँ पे एक्सट्रूड। परफेक्ट,
اب اس کو ہم لے لیتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اوکے, یہ ہماری تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. سو یہ مسئلے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جب آپ اسنیپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو والز کی ہائٹ اپنی زیادہ ہوتی ہے. سو ان کو آپ نے فکس کر لینا ہے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں. اوکے, سو ایکسٹروڈ, اور اس کو ہم نے اب لے کر آنا ہے اس کے ساتھ. دین یہ والا ٹول ہمارا ختم ہو جائے گا اور اس کو اب ہم لے کر آتے ہیں یہاں پہ ٹاپ کرتے ہیں. اوکے, دوبارہ سے پہلے بائی مسٹیک ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. سو کچھ اس طریقے سے. اوکے, سو یہ ہمارا رہے گا اس کے ساتھ. دین یہاں سے اس کے ساتھ. اوکے, ایکسٹروڈ آپ دیکھتے ہیں. اوکے, یہاں پہ پرفیکٹ ہے. یہ والا پارٹ اگر ہم لیتے ہیں سو اس پرفیکٹ. اوکے, ڈن. سو اب یہ ہلکا سا ڈفرینس ہے. سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اوکے, سو اسٹیئرس کو آپ نے بالکل دھیان سے ڈیزائن کرنا ہے. جب بھی آپ کسی کا لیوٹ وغیرہ اسٹیئر کا کریں تو اس کو آپ 3D بنا کے دیکھ لیں, ادروائز ویسے کیلکولیٹ کر لیں, کیونکہ اسٹیئرس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے. اسٹیئرس جو ہے اس میں ہر چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, کمفرٹ کو, ڈیزائن کو. سو یہ ساری چیزیں. اوکے, ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ٹپس بھی دیتے جائیں. اوکے, ڈن ہو گیا. اب ہماری اسٹیئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ سارا ڈیزائن ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے, سو اب شیڈ ہے. سب سے پہلے ہم نے شیڈ نکالنا ہے. اسی کو میں یہاں پہ ٹاپ کرتا ہوں اوپر, اور شیڈ کی ویلیو ہم 3 فٹ رکھیں گے. اوکے, سو یہاں پہ یہ ہمارا رہنے والا ہے شیڈ. اوکے, ڈن. سو یہ شیڈ یہاں پہ آئے گا. ٹاپ کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سو یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں, یہ اسٹریٹ آئے گا یہاں تک. یہ بیچ میں آپ ورٹیکس کو ڈیلیٹ کر دیں. اوکے, اور اس کو لے آئیں یہاں تک. اوکے, پرفیکٹ. اور یہ والا ورٹیکس جو ہے یہ آپ ڈیلیٹ کر دیں. ایکسٹروڈ. سو یہ والا شیڈ یہاں پہ آئے گا. ٹاپ کر لیتے ہیں, اور یہ جو ہماری سلیب ہے یہ پیچھے تک جائے گی. اوکے, سو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور یہ یہاں پہ آئے گی, یہ بھی ڈیلیٹ رہے گا. ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں. اوکے, سو آلموسٹ آپ یہ والا پارٹ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. سو اب ممٹی کی بات کرتے ہیں. ممٹی والی یہ وال تو ہم نے بنا لی ہے. ممٹی اس کے اوپر آئے گی. سو یہ والی وال ہم نے بنانی ہے. ٹاپ کر لیتے ہیں. ٹاپ کرنے کے بعد ہماری ممٹی جو ہے وہ یہاں پہ آئے گی. سو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں ریکٹینگل, اور یہ ہماری ممٹی کی وال آئے گی. اوکے, سو ممٹی کی ہائٹ ہم نے 9 فٹ رکھی تھی. سو ہم نے 9 فٹ کر لینی ہے. اوکے, سو 9 فٹ. ایکسٹروڈ 9 فٹ. اوکے, پرفیکٹ. یہ جو بیچ میں یہ والا پارٹ کریٹ ہوا ہے, ڈیلیٹ. اوکے, سو اب یہ والا ہم نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ہے, کیونکہ ہمارا جو پیراپٹ ہے وہ یہاں تک نہیں آئے گا, جسٹ یہاں پہ رکے گا. اوکے, پرفیکٹ. اوکے, سو اس کو ہم کر لیتے ہیں پیچھے تھوڑا سا, یہ والا کنورٹ ٹو ایٹیبل پالی. سو میرا ماؤس تھوڑا سا نیو ہے, پرابلم تھوڑی کر رہا ہے, بٹ ٹھیک ہے, نو ایشو. اوکے, سو ممٹی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے, اور آلموسٹ ہمارا بیسک ماڈل تھوڑا سا ریڈی ہو چکا ہے. اب ڈیزائن کی بات کرتے ہیں. فرنٹ میں ہم آتے ہیں. سو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ونڈو ہے. سو ہم نے ونڈو لگانی ہے. ونڈو کی آلریڈی اسپیس میں نے چھوڑی ہوئی ہے. سو ونڈو کو ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. باکس لیتے ہیں ایک, اور باکس لینے کے بعد اس کی ہائٹ کو ہم کر لیتے ہیں اراؤنڈ 8 فٹ. اوکے,
سو سل لیول اس کا یہ رہے گا 8 فٹ، کیونکہ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ونڈو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، آئی مین ہمارا جو ڈور ہے ڈور کے لیول سے. سو یہ ڈور ہے، اوکے، یہاں پہ ہمارا یہ ڈور ہے اور اس کے لیول سے تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے 8 فٹ، اوکے. فرنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں ٹاپ اوپر، یعنی اب اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ٹاپ سے تھوڑی سی ڈاؤن میں آئے گی، اوکے. سو 8 فٹ ہماری ہائٹ رہے گی، 8 کی بجائے ہم یہاں پہ 9 فٹ کر لیں گے، 9 فٹ. سو 9 فٹ کی ہماری ونڈو ہے ٹوٹل، اور باقی جو ڈیزائن رہے گا وہ ٹاپ پہ رہے گا، اوکے. یہ یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں، اور ایک ڈیزائن اور ہم نے کریٹ کرنا ہے، وہ آفٹر دیٹ کریٹ کر لیں گے، اوکے پرفیکٹ. بیچ میں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. سو یہ ہماری ونڈو بن کے آ چکی ہے، جو کہ ہمارے پاس یہ تھی ڈیزائن، فائن. سو یہ یہاں پہ ہو گیا، اور اب یہ والا ڈیزائن ہم نے 2 کریٹ کرنے ہیں. اس سے پہلے ہم کرو اپنی جو ہے وہ کریٹ کر لیں گے. سو کرو بنانے کے لیے ہم یہاں پہ لائن کا یوز کرتے ہیں، اوکے. یہاں سے یہ لائن یہاں پہ جائے گی اور یہ یہاں پہ. اس کے بعد F3 پریس کرتے ہیں، ایک یہاں پہ لائن لیتے ہیں، رینڈم ہم ایک لائن لے رہے ہیں، ایک رینڈم سا ڈیزائن کریٹ کر رہے ہیں. بعد میں ہم اس کو موڈیفائی کر لیں گے، اوکے. سو لائن لیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں اینڈ لٹل بٹ آؤٹ سائڈ، اوکے. سو کچھ اس طریقے کا ہمارا ڈیزائن رہے گا. ایس پریس کرتے ہیں اور اس کو لے آتے ہیں یہاں پہ، اوکے. آئسولیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ، اور اب ہم نے اس کی ڈیمینشنز وغیرہ ڈیسائیڈ کر لینی ہے. جو ہمارا اپر پارٹ ہے، یہ والا پارٹ، جو ہمارا یہ والا پارٹ رہے گا وہ 1.5 فٹ رہے گا، اور 1 فٹ اور 1.5 فٹ. سو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنا رہے گا اس کی ہائٹ. 12 انچز نہیں، 1.5 فٹ از انف. یہاں پہ 2 فٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، 1.5، اوکے. سو یہ والا پارٹ ہمارا 1.5 فٹ رہے گا یہاں پہ، اور اس کو ہم اب یہاں پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، اوکے. ڈن. اور ڈاؤن والا پارٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ والا، یہ بھی ہم نے 1.5 فٹ رکھنا ہے، اوکے. یہ ہم تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے، کیونکہ یہ ہم کر لیں گے 3 فٹ، اوکے. سو یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں 3 فٹ ڈاؤن سے، اوکے. 3 فٹ 2.5 فٹ. سو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں ڈیمینشن کے حساب سے، سائز کے حساب سے. اگر آپ سائز نہیں رکھتے تو پرابلم ہے بعد میں، اوکے. سو اب کرو ہم نے بنانی ہے، یہاں پہ ہماری کرو رہے گی. سو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کرو یہاں سے سٹارٹ ہو کے کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے. سو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ والا جو چیز ہے اس کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا ایک دفعہ. سو یہاں پہ میں اس کو ڈیٹیچ کر لیتا ہوں ورٹیکس، اور اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ڈاؤن لے آتے ہیں، اوکے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہے. آئی تھنک سو اس کو 1 پوائنٹ کی جگہ پہ 2 فٹ کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ڈیزائن ہمارا اچھا لگے یہاں پہ، اوکے. اس کو ہم لے آتے ہیں تھوڑا سا نیچے، پرفیکٹ، اوکے جی. اب یہ پارٹ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے یہاں پہ کرو بنانی ہے. سو اگر ہم یہاں پہ کرو لیتے ہیں، آرک لیتے ہیں، اور آرک کے ساتھ یہ کرو، دیٹس اٹ، اوکے. سو کچھ اس طریقے کی کرو ہے، بٹ ابھی بھی ڈاؤن میں جو چیز ہے اس کو تھوڑا پیچھے کریں گے، اوکے. اور یہاں پہ اگر میں اس کو اٹیچ کرتا ہوں، اٹیچ اس کے ساتھ، دین اس کے ساتھ، اور F3 اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں، ایکسٹروڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہے. دیکھیں ٹاپ کر لیتے ہیں، اس کو فکس کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے. سو ہماری یہ چیزیں یہاں پہ آئیں گی، اوکے. اور اس کو ہم نے
اس کے ساتھ رکھنا ہے. دین اب ورٹیکس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ ویلڈ کر دیں. ویلڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے ویلڈ ہو جائیں گے اور اس طرح آپ ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں. فرنٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ, دیکھ لیتے ہیں. اوکے, تھوڑا سا ایشو ہے آئی تھنک سو اس ڈیزائن میں اور اس والے ڈیزائن میں. یہاں پہ تھوڑا سا باہر ہے. ایک تو ہم ڈاؤن سے تھوڑا سا اس کو وہ کر لیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو کر لیتے ہیں لائک دس. اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ اسموتھ, اور یہ چیزیں تھوڑی سی ڈاؤن کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا کرو زیادہ ہے دیکھنے کو. سو آپ نے ایڈجسٹمنٹ اپنی بنا لیں. اب اگر ہم ایکسٹروڈ کرتے ہیں تو نہیں, پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا. سو اس کو ہم تھوڑا سا ڈاؤن لے کر آتے ہیں لائک دس. اوکے, یہ تھوڑا سا پیچھے, اس کو تھوڑا سا ڈاؤن. اب دیکھتے ہیں ورٹیکس ایکسٹروڈ کر کے ہلکا سا ڈفرینس ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں اسٹریٹ آ رہا ہے, دین ہلکی سی کرو ہے, اور دین یہ کرو ہے. سو یہاں پہ ہم اس کو چیک کر کے رکھتے ہیں, اور یہ والا پارٹ جو ہے اس کو یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیزائن تھوڑا سا ٹرکی ہے. اتنا ٹرکی نہیں ہے بٹ ٹرکی ہے. اوکے, یہ والا پارٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں یہاں سے سیگمنٹ سے, ان چیک کرتے ہیں, یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. اوکے, سو اب ایک کام یہاں پہ لیتے ہیں آرک. اس کو ہم تھوڑا سا آگے کی طرف موو کرتے ہیں, ورٹیکس پکڑتے ہیں یہاں پہ. اوکے, اب لیتے ہیں یہاں پہ آرک, سنیپ آن کرتے ہیں, اور یہ رہے گی آرک ہماری لائک دس. پرفیکٹ, یہاں پہ یہ پراپر آرک ہو گئی. اور اب اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ورٹیکس لیتے ہیں دوبارہ سے, اور اس کو ہم تھوڑا سا سنیپ آن آف کر کے اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا لائک دس. آئی تھنک سو اب ہمارا ڈیزائن ٹھیک ہے. یہاں پہ اٹیچ کرتے ہیں. اٹیچ کرنے کے بعد ورٹیکس لیتے ہیں, اور ورٹیکس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے ویلڈ کر دیتے ہیں. سو یہ ویلڈ رہے گا. اوکے, ویلڈ یہاں پہ ایکسٹروڈ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں, آئی تھنک سو ابھی پرابلم ہے یہ والا. اوکے, سو ان چیزوں کو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. اوکے, ورٹیکس اینڈ ویلڈ. اوکے, آپ ایکسٹروڈ کریں گے. اوکے, پرفیکٹ, فائن. اب یہ والی ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. سو یہ ڈیزائن ہمیں زیادہ نہیں چاہیے. آئی تھنک سو 4 inches 6 inches از انف. 6 inches. اوکے, لائک دس. اگر یہاں پہ دیکھیں تو 6 inches. اوکے, فائن. سو یہ ڈیزائن ہمارا فرنٹ پہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن ہمارا یہاں پہ ریڈی ہے. اوکے, دین اب بات کرتے ہیں بیچ میں ایک ہمارا یہ والا ڈیزائن آنا ہے اس ڈیزائن کی. سو اس کے لیے ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن ہمارا یہاں سے چل کے اس ونڈو کے ہاف تک آ رہا ہے, اینڈ ونڈو کے ہاف پہ اور ہے. سو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ریکٹینگل, اور یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک یہ ہمارا ڈیزائن جائے گا. اوکے, اس کو کر لیتے ہیں کنورٹ ٹو ایس پی لائن اینڈ سنیپ آف, اور یہ یہاں پہ اوپر جائے گا اور تھوڑا سا یہاں پہ آئے گا. اوکے, پرفیکٹ. اوکے, سو اگر دیکھتے ہیں تو ڈن ہو گیا. اس کے بیچ میں ایک اسپیس ہے, اس کو بعد میں کور کریں گے. اس کو ایکسٹروڈ کرتے ہیں ایک دفعہ, اور یہ بھی ہماری 6 inches کی ایکسٹروژن رہے گی, بٹ یہ اس کے اندر سے ہو کے جائے گا. اوکے, لائک دس. اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس کے ان سائڈ سے ہے. اوکے, اور تھوڑا سا زیادہ ڈسٹینس, اس کو اگر ہم 9 inches کرتے ہیں. اوکے, اور اس کو ہم 6 inches کرتے ہیں.
ताकि प्रॉपर एक जो है वो डिज़ाइन बन सके इसके ऊपर। ओके, अब स्पेस ठीक है, इनफ है। फ्रंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। और अब एक डिज़ाइन हमारा इस विंडो के ऊपर भी बनना है, सो इन दोनों को मैं यहाँ पे आइसोलेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक ये डिज़ाइन है जो कि उसके सेंटर से जाता हुआ विंडो के साथ अटैच हो रहा है। सो इसके साथ हमें ये वाले भी वॉल चाहिए। ओके, सो यहाँ पे दोबारा से हम एक रेक्टेंगल लेंगे। ये रेक्टेंगल हमारी यहाँ से होती हुई जाएगी। ओके, अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से होती हुई जाएगी। एंड ओके, सो इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड, सो ये उसके ऊपर आएगी। सो ये बाहर की तरफ रहेगी। ओके, विंडोज अब देख लेते हैं, परफेक्ट है। विंडो इसके साथ बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ विंडो बाहर आएगी। सो इसमें हमने विंडो निकाल लेनी है सबसे पहले। बट उससे पहले इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर लेते हैं, देन पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे एसपी लाइन वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं और ये इसके सेंटर तक आएगा, यहाँ तक। ओके, अब बीच में आप यहाँ पे रेक्टेंगल लें एक और यहाँ से इसको रेक्टेंगल दे दें। ओके, ये वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, एसपी लाइन करें, अटैच करें, देन ये वाले रेक्टेंगल। ओके, इस रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करें और इसके बिल्कुल साथ ले आएँ, देन आप एक्सट्रूड करेंगे तो बीच में हमारी विंडो खाली हो चुकी है। ओके, परफेक्ट। अब ये वाला पार्ट हमने डिलीट करना है इसमें से। सो उसके लिए हम वापस आएंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे क्योंकि डिज़ाइन हमारा टॉप तक जा रहा है। ओके, लाइक दिस, इनफ। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट। और ये यहाँ पे सेट है। ओके, एंड देन इसको हम ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं दोनों। और अब ये वाला पार्ट एसपी लाइन में जाते हैं, वर्टेक्स में जाते हैं, देन रिफाइन में जाते हैं। और रिफाइन में जाने के बाद ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स के बाद ये डिलीट। ओके, डिलीट करने की बजाय आप इसको यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करें वर्टेक्स को, देन वर्टेक्स सेलेक्ट एंड कॉर्नर। ओके, सो कॉर्नर ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हो तो आपने कॉर्नर कर लेना है इन चीज़ों को, अदरवाइज उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस रह जाएगी, बेजियर के टाइप की तरह वो वर्क करेगा। ओके, सो ये वाला परफेक्ट। आप एक्सट्रूड करते हैं तो डिज़ाइन देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन रहेगा। ओके, यहाँ पे आते हैं और परफेक्ट फ्रंट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, बिगर कर लेते हैं, लाइक यहाँ तक। ओके, परफेक्ट। अब ठीक है। अब इसके बीच में एक डिज़ाइन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और वो भी इसके बीचों बीच है, यानी यहाँ से कटता हुआ जा रहा है, तो सेम एज इट इज़ बनेगा। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके ओके ओके, सो उसके लिए हमें यहाँ पे रेक्टेंगल लेनी पड़ेगी। सो रेक्टेंगल यहाँ पे तक आती है और कन्वर्ट टू एसपी लाइन और वर्टेक्स, और इसको ले लेते हैं यहाँ तक, देन एसपी लाइन और इसको कर लेते हैं आउटलाइन, जो कि 4 इंचेस रहेगी। 4 इंचेस बहुत कम है, 6 इंचेस, 6 इंचेस इज इनफ। एंड देन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वेट, ओके, थोड़ा सा पीछे की तरफ इसने जाना है। सो
اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایس پی لائن اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دین اس والے کو ایکسٹروڈ کرتے ہیں, ایکسٹروڈ, اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتے ہیں, لائک انف. اوکے, سو دوبارہ سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, دین کمپاؤنڈ آبجیکٹ اینڈ پروبولین اسٹارٹ پکنگ. اوکے, سو فرنٹ کر لیتے ہیں, ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. سو یہاں پہ اگر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن جو ہے وہ ڈاؤن آئے گا. سو کنورٹ ٹو ایڈیبل پالی اینڈ اٹ کمس ٹو ڈاؤن. اوکے, بٹ یہ یہاں تک آنے ہیں. سو ایک کام اور کرتے ہیں, اس کو کر لیتے ہیں, یہاں پہ فرنٹ کر لیتے ہیں, یہ والے لے لیتے ہیں, اور یہ والا جو پارٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ. یہ جو پارٹ ہے اس کو یہاں سے ختم اور یہاں کچھ اس طریقے سے. اوکے, سو اب ایزی رہے گا. کنورٹ ٹو ایڈیبل پالی, دین آپ یہاں پہ پولیگون کو سلیکٹ کریں اور دین انسلٹ کر لیں. ٹھیک ہے, سو یہ انسلٹ یہاں تک رہے گا, اراؤنڈ 6 انچز ہم کر لیتے ہیں, 6 انچز. اوکے, اور یہاں پہ ہم اس کو ایکسٹروڈ انسائڈ کر دیتے ہیں, سو لائک دس. اوکے, فرنٹ کر لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں F4 پریس ہے آلریڈی. سو اب ہم نے ڈیزائن کو تھوڑا سا فکس کرنا ہے. اوکے, سو ٹاپ پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ ڈیزائن ہمارا یہاں سے ڈاؤن آئے گا یہاں تک. اوکے, یہاں تک آئے گا, اور باٹم سے دیکھتے ہیں تو یہ ڈیزائن ہمارا یہاں تک آئے گا, یہاں تک. آئی تھنک سو یہ تھوڑا سا زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, یہ والا پارٹ جو نیچے والا پارٹ ہے وہ زیادہ اوپر چلا گیا, یہ یہاں تک رہے گا. اس کو دیکھ لیتے ہیں, بالکل یہاں تک ڈور کی ہائٹ کے حساب سے رہے گا. دین ویئر از ڈور, صحیح, ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. اوکے, اور ایکسٹروڈ کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہ پارٹ ہمارا یہاں پہ سیٹ ہے. اوکے, سو اب اس ڈیزائن کو ہم تھوڑا سا ٹاپ اپ کر لیتے ہیں. سو اوکے, پرفیکٹ. یہاں پہ اب یہ والا جو پارٹ ہے وہ انر سائڈ جائے گا. کنٹرول سیو کر لیتے ہیں ایک دفعہ. دین ٹھیک ہے, انف ہے, اور یہ تھوڑا سا بگر ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا شارٹ ہے, اس کو مزید تھوڑا سا بگر کر لیتے ہیں لائک دس. اوکے, سو ان سائڈ ایک لیئر ہمیں اور بنانی ہے, سو وہ ہم بنا لیتے ہیں. ایک دفعہ یہ والا دیکھ لیتے ہیں. اوکے, یہاں تک, یہاں سے یہاں تک. اوکے, ٹھیک ہے. سو لائن لیتے ہیں, لائن فرنٹ کر لیتے ہیں, Z پریس کرتے ہیں, S پریس کرتے ہیں. سو یہ اوکے, اینڈ کنورٹ ٹو ایس پی لائن, اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ایس پی لائن, اور اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ 2 انچز. اوکے, دین اس کو کر لیتے ہیں ایکسٹروڈ. اوکے, سو یہ پارٹ ہمارا بیچ میں ایک الگ سا پارٹ رہے گا, اتنا سا. اوکے, فرنٹ کر لیتے ہیں, اور اب ہم ایک اور لائن لیتے ہیں جو کہ یہاں سے یہاں تک, اس کے اندر جو الگ سے ٹیکسچر رہنا ہے اس کے لیے. اوکے, سو اس کو کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ ایکسٹروڈ, اور اس کی ویلیو کو 1 انچز اینڈ انر سائڈ, انر.
ओके परफेक्ट, फ्रंट कर लेते हैं। अब हमारा डिज़ाइन ये वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये डिज़ाइन यहाँ से कंप्लीट है और बाकी हमारा सारा कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से आके यहाँ तक ओके, ये वाला पार्ट ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। ओके ओके परफेक्ट, यहाँ पे सही लग रहा है। ओके ओके, ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा डाउन आना चाहिए, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी हाइट ठीक है 12 मैन। ओके, सो ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा रॉन्ग बना हुआ है। ये वाला थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं हम टोटली डिज़ाइन यहाँ पे। जब चीज़ें विदाउट एलिवेशन या विदाउट डिमेंशंस बन रही होती हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, कन्वर्ट टू एटेबल पॉली, और ये चीज़ आ गई यहाँ पे, देन कन्वर्ट टू एटेबल पॉली ऑलरेडी है, सो इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ। ओके, सो ये अब ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, देन इसको कर लेते हैं ओके, डाउन भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा बिगड़ रहे, और डाउन भी ले आते हैं इसको लाइक दिस यहाँ तक। ओके, और ये पार्ट रहेगा डाउन। सो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, देन ये वाला फिक्स रहेगा यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा इशू है इसके स्नैपिंग में, सो इसको सेलेक्ट करते हैं और डन। ओके डन, अब ठीक लग रहा है। ओके, सारी चीज़ें फिक्स हो गई यहाँ पे, और बाकी सब ठीक है। ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बन चुका है, ये यहाँ पे बन चुका है, और ओके परफेक्ट। अब एक और डिज़ाइन हमारा रहता है, फ्रंट कर लेते हैं। यहाँ पे इस वॉल के ऊपर बनना है, अगर आप देखें तो ये वाला डिज़ाइन। सो उसके लिए सिंपल इज़ दैट ये है कि आप यहाँ से ले लें बॉक्स और स्नैप ऑन कर लें, और यहाँ से यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करें। ओके, सो ये बॉक्स जा कहाँ रहा है, इस डिज़ाइन के पास से जा रहा है। ओके, सो इसको भी आप कर लें 6 इंचेस, क्योंकि ये सारा कुछ बाहर ही रहने वाला है। इस डिज़ाइन के साथ फ्रंट कर लें, कन्वर्ट टू एटेबल पॉली, इसे हम एडजस्ट करेंगे, और ये जाएगा यहाँ पे। ओके, देन डाउन आ जाएं, सो यहाँ पे इतना ज़्यादा डाउन इनफ है। ओके, एंड डाउन ठीक है। ओके, बाकी अब इस डिज़ाइन में कोई मसला है यार, सो इसकी हाइट नहीं सेट हो रही, क्योंकि ये वाली हाइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। ये वाली हाइट जाएगी यहाँ पे। अब ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो रही थी जहाँ तक मुझे लग रहा था। सो अब ये वाली जाएगी टॉप में। ओके फाइन, यहाँ तक
اوکے. سو اس کے بعد اس والی کو بھی ہم ہائڈ کر دیں گے. از انف. اوکے, کوائٹ انف. اب ٹھیک ہے, اب اس ڈیزائن کو ہم تھوڑا سا ٹاپ اپ کر لیتے ہیں. یہ بھی پورے کا پورا ڈیزائن اوپر جائے گا یہاں پہ. اوکے, پرفیکٹ. اوکے, سو یہ جو چیزیں انسائڈ ہیں یہ بھی, تاکہ ہمارا پراپر گلاس دکھے یہاں پہ. اوکے, دین اس کو ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کو کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ والا ڈیزائن رہے گا. سو یہاں پہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ میں مسٹیک ہوئی ہے, کنفیوژن ہوئی ہے. اس کنفیوژن کو ہم نے ابھی دور کر لیا ہے. اوکے, سو یہ والا پارٹ اب ٹھیک ہے. کارنر. اوکے, پرفیکٹ. یہاں پہ کر لیتے ہیں ورٹیکس, کارنر اینڈ گوا. اوکے, اس کو ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ. دین یہ والا پارٹ ہے, اس کو لے لیتے ہیں کارنر اینڈ ٹاپ. اوکے, سو اگر آپ کے پاس کارنر نہیں ہے, کارنر کر لیں تب آپ کا سنیپ ٹھیک ورک کرے گا. جو پہلے مسٹیک ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی. اوکے, سو یہ ہمارا اب یہاں پہ فکس ہو چکا ہے. اس کو آپ کر لیں ڈاؤن یہاں پہ. اوکے, پرفیکٹ ہے. اس کو تھوڑا سا انر لے لیں. اوکے, یہ آ گیا ہمارے پاس اب باکس. سو اس کو ڈاؤن کر لیں اینڈ یہاں پہ, اور اس کو تھوڑا سا آگے. اوکے, سو یہ بھی ڈیزائن بن گیا. اب اس میں ہم نے پولیگون کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ سلیکٹ کریں, بہت سائڈ پولیگون کو سلیکٹ کریں. اوکے, دین انسرٹ کریں اینڈ یہاں پہ اوکے 1 فٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ. اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کو برج. جیسے برج کریں گے بیچ میں ہالو ہو جائے گا. سیو کر لیتے ہیں, ایک دفعہ فرنٹ کر لیتے ہیں. سو یہ ڈیزائن یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ ریفرنس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس سائڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہے, دین بیچ میں تھوڑا سا کم ہے, یعنی سینٹر اس کا تھوڑا سا کم ہے. سو یہاں سے ہم پکڑتے ہیں ورٹیکس کو, اور یہ والا پارٹ یہاں پہ جائے گا. دین اس ورٹیکس کو پکڑتے ہیں, یہ والا پارٹ یہاں پہ آئے گا. بیچ میں انف ہے. اوکے, سو بالکل اس پارٹ کے ساتھ رہے گا. اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے کر سکتے ہیں, اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے یہاں پہ. اوکے, ان سائڈ ہم ایک پلان بھی لے سکتے ہیں, باکس بھی لے سکتے ہیں. سو یہاں میں باکس لے لیتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ 1 انچز کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کا ٹیکسچرز الگ ہے. سو اس کے لیے ہم اس کے ساتھ ایک انر پارٹ جو ہے وہ کریٹ کر لیں گے لائک دس فرنٹ. اوکے, سو اب بات کرتے ہیں اس ڈیزائن کی. سو یہ والا پیراپٹ کا ڈیزائن ہے, یہ ہمارا ریمیننگ ہے. سو یہ پیراپٹ ڈیزائن ہم کریٹ کریں گے. اس کے لیے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور سب سے پہلے لے لیتے ہیں ریکٹینگل. ریکٹینگل بھی لے سکتے ہیں, باکس بھی لے سکتے ہیں. سو ہم یہاں پہ ریکٹینگل ایک لے لیتے ہیں اور ریکٹینگل کی ہائٹ کر دیتے ہیں 2 فٹ. اوکے, اور یہ ہماری جائے گی یہاں تک. اس کو باہر لے کر آتے ہیں اینڈ یہاں تک. پرفیکٹ. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اوکے اس کے ساتھ ہے. دین ہماری اوور اسٹیپنگ. اوکے, یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ایکسٹروڈ, اور یہ رہے گا
around 1 feet by. Okay, so front, इसको हम यहाँ से एक दफ़ा डिलीट करते हैं, कन्वर्ट टू एसपी लाइन करते हैं और इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। ओके, देन करते हैं एक्सट्रूड। सो ये हमारा एक्सट्रूड हो गया है। अब ज़्यादा हो गया एक्सट्रूड तो इसको बिल्कुल इसके साथ रखना है। यहाँ पे फ्रंट कर लेते हैं एक दफ़ा। सो ये पार्ट भी हमारा रेडी है। देन हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डाउन थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि सीलिंग भी हमारी बननी है। सो ये डिज़ाइन थोड़ा सा इसके डाउन रहे, लाइक यहाँ पे। ओके, सो ये वाला जो इनसाइड है वहाँ पे हम सीलिंग क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो ये भी पार्ट हमारा रेडी है। इसको थोड़ा सा हम 3.5 फीट हाइट दे लेंगे। ओके, सो अब ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे रेडी है। इसको हम थोड़ा सा इनर लेकर जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। अब ठीक है, अब इसके बीच में एक वाइट लाइन जा रही है। सो वाइट लाइन हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, एक और आप रेक्टेंगल लें, यहाँ पे रेक्टेंगल, देन इसकी वैल्यू को आप 1 इंच कर लें, 2 इंच कर लें। ओके, देन आप इसको जाएं, अनेबल करें एंड देन अटैच करें, इसके साथ अटैच। ओके, सेगमेंट्स लें और ये वाला सेगमेंट्स यहाँ से, इसका सेगमेंट्स एक। ओके, उससे पहले आप रिफाइन ले लें, रिफाइन एंड यहाँ पे एक ऐड कर दें, एक यहाँ पे ऐड कर दें। सेगमेंट्स ले लें एंड रिफाइन एंड इसको कर दें डिलीट। ओके, सो वर्टेक्स एंड ये वाला हमारा जो रहेगा आगे की तरफ, ऑलमोस्ट क्वाइट इनफ। ओके, सो वर्टेक्स एंड इसको इसके साथ कर दे और इसको इसके साथ करते हैं। सारों को सेलेक्ट करें, ऑलमोस्ट सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे वेल्ड कर दें। ओके, एक्सट्रूड। प्रॉब्लम अभी भी है, एसपी लाइन पकड़ें, ये वाली लाइन आगे गई हुई है, इसको आप स्नैप करके इसके साथ ले आएँ। देन वर्टेक्स सेलेक्ट करें एंड वेल्ड। ओके, अब एक्सट्रूड। ओके, सो अब ये एक्सट्रूड हो चुका है। इसके बीच इसके इनसाइड पे अब आपने एक डिज़ाइन देना है, वाइट कलर का दे दें। सो क्वाइट इनफ। ओके, सो बॉक्स ले लें और यहाँ पे बॉक्स ऐड कर दें। ओके, सो बॉक्स की वैल्यू को आप जो है वो 1 फीट ऐड कर दें, 9 इंचेस। एंड कम्स टू एंड। ओके, ये बीच वाला पार्ट हमारा वाइट रहेगा। ओके, सो इसके बाद हमारे पास ये 3 जो है वो सिलेंडर बने हुए हैं। सो यहाँ पे हमने 3 सिलेंडर ऐड कर देने हैं। सो हम जाते हैं सिलेंडर में और ये सिलेंडर का सबसे पहले हम साइड्स कवर कर लेते हैं, लाइक 100 इज इनफ एंड रेडियस को हम 6 इंचेस कर लेते हैं और हाइट को हम कर लेते हैं 12 इंचेस, लाइक 1 फीट। ओके, बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं, इनफ। फ्रंट कर लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी। सो ये 3 हमारे सिलेंडर भी बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं तो 3 सिलेंडर भी रेडी हैं। अब इसके बाद हमारे पास रेलिंग आती है, रेलिंग बाद में हम डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले हमारे पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। ओके, सो इसको ले लें, देन इसको ले लें, देन इसको ले लें और इसको आइसोलेट कर लें, Alt Q। बॉक्स ले लें और ये वाला बॉक्स यहाँ पे रेडी है और इस बॉक्स की हाइट आपने डिसाइड करनी है 4 फीट। ओके, सो ये 4 फीट रहेगा, 5 फीट कर लें, 4 फीट कम है। ओके,
सो ये रहेगा 5 फीट। ओके, देन इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एक वाइट बॉक्स है जो कि कम हाइट में है। सो इस बॉक्स को लेते हैं और इसकी हाइट को कर देते हैं 2.5। ओके, एंड here comes to it। ओके, सो ये यहाँ पे रहेगा। परफेक्ट, फ्रंट कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली फ्रंट, इस बॉक्स को हमने एडिटेबल पॉली किया। देन हम यहाँ पे स्नैपिंग करेंगे और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट करेंगे एंड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, सो 6 इंचेस, 6 इंचेस इज़ क्वाइट इनफ। और यहाँ पे हम कर देंगे ब्रिज। ओके, ये ब्रिज हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर CNC की, क्योंकि इसमें CNC यूज़ हुई है ये वाली, और CNC क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगल। सो ये रही रेक्टेंगल। देन एलिप्स की कुछ शेप्स को मिला के CNC बनी हुई है, सो यहाँ पे हम एलिप्स ले लेंगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से रैंडम आप एलिप्स ऐड कर दें। अगर आपके पास कुछ बनी हुई है तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे रैंडम जो है वो ऐड कर रहा हूँ एलिप्सिस। सो इस कोर्स में टोटली सारी चीज़ें एडवांस रहेंगी। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ, आपने टेक्सचर सीखना है, लाइटिंग सीखनी है, कुछ भी आपके प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप साथ साथ बताते रहना। व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। सो किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर करें। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरा पर्पज़ यही है कि जो लोग पेड कोर्सेज नहीं कर सकते वो भी इस ऑफ़र से थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर सके, और जो लोग बेचारे सोच रहे हैं 3D विजुअलाइजेशन में आने के लिए, सो ये कोर्स उनके लिए भी है। सो परफेक्ट, रैंडम मैं बना रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि स्पेसिफिक चीज़ें हैं, आप भी रैंडम जो है वो बना सकते हैं। खाली एलिप्स को डिफरेंट स्टाइल दे रहा हूँ, डिफरेंट मूविंग कर रहा हूँ। सो इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो ओके, इसको बीच में हम यहाँ पे बॉक्स दे लेते हैं। सो काफ़ी है, इन सब को टॉप कर लें एक दफ़ा, और ये जितनी चीज़ें अलाइन नहीं है इनको इनके साथ अलाइन कर लें, फ्रंट कर लें। देन इसको सेलेक्ट करें। ओके, सो इसको कन्वर्ट टू SP लाइन करें। ओके, देन अटैच लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, अटैच मल्टीपल कर लें और कन्वर्ट कंट्रोल A प्रेस करें। सो ये सारी अटैच हो जाएंगी। अटैच होने के बाद अब आप इसमें एक्सट्रूड अप्लाई कर दें। ओके, सो ये हमारी रेडी हो चुकी है। 1 इंचेस कर लें, इज़ क्वाइट इनफ। ओके, सो ये हमारी रेडी हो चुकी है CNC कुछ इस टाइप की। ओके, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो फिक्स पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्लोज रही हैं। वर्टेक्स ले लेते हैं एक दफ़ा और सबको वेल्ड कर देते हैं, देन देखते हैं। एक्सट्रूड कर लेते हैं, अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो 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 SP लाइन इसको डिलीट कर दें, जो प्रॉब्लम कर रही है। अभी भी इशू है। SP लाइन इसको भी डिलीट करें, बीच में इसको भी डिलीट करें, SP लाइन। ओके, सो यहाँ पे हम एक और ऐड करेंगे SP लाइन, और यहाँ पे हम एलिप्स ले लेंगे, एलिप्स। ओके, सो
एलिप्स ये रहेगी, देन ये रहेगी, देन ये रहेगी। इसकी हाइट को कम कर लेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ओके, डिज़ाइन रेडी है। टॉप कर लेते हैं एक दफ़ा और अटैच कर लेते हैं, फिर बाद में हम देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम SP लाइन कर लेते हैं। ओके, सो ओके, एक्सट्रूड फ्रंट। इस पार्ट में अभी भी मसला है कोई, ठीक है। सो सेगमेंट्स लेते हैं, इसको चेक करके रखते हैं, डिलीट करते हैं। ओके, परफेक्ट, अब ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमने ये भी ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सो क्वाइट इनफ, ठीक है। ओके, इसको ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, परफेक्ट फ्रंट। ओके, सो यहाँ पे आते हैं। देन हमारे पास ये रेलिंग है, रेलिंग भी हम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद ये एक बॉक्स है। सो इस बॉक्स को ले लेते हैं आउटसाइड पे और इसकी हाइट कर लेते हैं 4 फीट। टॉप कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों के ऊपर है। फ्रंट कर लेते हैं और ये यहाँ पे आएगा, लाइक अगर यहाँ पे देखते हैं। ओके, परफेक्ट। सो लाइक दिस एंड डाउन। ओके, ये भी डन है। ये सारी चीज़ें डन। और देख लेते हैं, परफेक्ट है। थोड़ी सी हाइट हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, परफेक्ट। ओके, सो ये पार्ट भी रेडी है। ओके हमारा, और कंट्रोल सेव करते हैं। देन आप रेलिंग की बात करते हैं। ये रेलिंग है और एक हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमने एक डिज़ाइन बनाना है जो कि हमारा रहेगा बॉक्स। ले लेते हैं एक और यहाँ पे, और इसकी हाइट कर लेते हैं 4 इंचेस। कन्वर्ट टू एटेबल पॉली। ओके, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। ओके, ये पार्ट इसके ऊपर रेडी हो गया जिसके ऊपर हमारी रेलिंग आके रुकनी है। ओके, सो गैप है बीच में, अब नहीं है, परफेक्ट। सो फ्रंट में थोड़ा सा गैप रहता है, वो भी कवर करेंगे। डन। ओके, सो फ्रंट यहाँ तक हमारा जो है वो काम हो चुका है। अब रेलिंग की बात करते हैं। सो रेलिंग हमारी स्टील की है और नॉर्मल सा डिज़ाइन है। सो इन चीज़ों को हम आइसोलेट कर लेते हैं, ये एंड ये टॉप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ले लेनी है यहाँ पे। सो लाइन, ओके, ये रहेगी इसके साथ, और इसको हम यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे कॉर्नर, और यहाँ पे रेंडरिंग में एनेबल रेंडरिंग, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 2। ओके, सो ये हमारा जो टॉप रेल है वो रेडी है। ओके, फ्रंट कर लेते हैं। ओके, और इसको इसके साथ फिक्स करते हैं, और ये हमारी टॉप रेल रेडी। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो टॉप रेल हमारी रेडी है। देन डाउन आते हैं और यहाँ से हमारी दूसरी रेल स्टार्ट है। इनकी वैल्यू को हम 1 इंचेस कर देते हैं। ओके, और इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं लाइक दिस। ओके, सो अब ये जो रेल्स हैं इनको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, टॉप कर लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब ये वाला बीच वाला पार्ट बनेगा बॉक्स,
اور یہ ہمارا باکس آ گیا اراؤنڈ 2 انچز کا. اوکے سو 2 انچز اینڈ 2 انچز. اوکے فرنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ. سو ریل کی ہائٹ ڈیسائیڈ کریں گے, 2 فٹ کر لیں گے. سو یہ 2 فٹ رہے گا. دین ٹاپ جا رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا اوپر. سو یہاں پہ انف ہے. اوکے سو اس سے پہلے یہ پارٹ ہمارا ریڈی ہے یہاں پہ. دین تھوڑا سا اوپر کی طرف گیا ہوگا. اوکے سو ٹاپ اینڈ کنورٹ ٹو ڈبل پالی. یہاں پہ پالیگون لیتے ہیں اینڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ایکسٹروڈ. اوکے اور یہاں پہ ایکسٹروڈ. دین ہم لیتے ہیں یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ انسلٹ. اوکے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ان کو ایج پکڑتے ہیں, یہاں پہ لوپ کریں گے اور رنگ کریں گے. اوکے سو یہ والے نہیں چاہیے, یہ بھی یہ والے چاہیے, ڈاؤن والے سلیکٹ نہیں ہونے چاہیے. اوکے سو یہاں پہ چیمفر یہاں پہ ان کو چیمفر کرتے ہیں. اوکے سو راؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ راؤنڈ ریڈی ہے. اور ایک دفعہ پھر ہم یہاں پہ چیمفر کرتے ہیں اور اوکے اس کو ہم لے لیتے ہیں, تھوڑا سا مزید زیادہ کر لیتے ہیں. اوکے سو راؤنڈ اینڈ یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں سلیکٹ. اوکے اور اس کو کر لیتے ہیں ایکسٹروڈ. پرفیکٹ فرنٹ کر لیتے ہیں. دین اس کو لے لیتے ہیں تھوڑا سا ڈاؤن. اوکے سو یہ ریل بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اب اوکے پرفیکٹ. اب ایک اور کام کر لیتے ہیں یہاں پہ, وہ یہ ہے اس کو لے لیتے ہیں تھوڑا سا, کوائٹ انف, کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. اوکے باقی ہم یہ سارے پکڑتے ہیں, ان کو سلیکٹ. اوکے اور یہاں پہ کر لیتے ہیں چیمفر لٹل بٹ تاکہ تھوڑا سا اسموتھ رہے. اوکے سو اسموتھنس کے لیے یہاں پہ. اوکے پرفیکٹ. سو ہماری ریل بھی ریڈی ہو چکی ہے. دیٹس اٹ. فرنٹ ہم کر لیتے ہیں. سو یہ ہماری ریل ریڈی ہے. سو ریلنگ بھی ریڈی, آلموسٹ ہمارا سارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اب ونڈوز رہتی ہیں, ونڈو کیسے لگانی ہے, دین ڈور. اور اس کی ہائٹ ہم تھوڑی سی کم کریں گے, کوائٹ نہیں ٹھیک ہے انف. سو یہ ونڈو ہے. ونڈو کے لیے میں نے ایک آپ کو اسکرپٹ بھی بتائی تھی پینلائزر کی, اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اگر وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. فرنٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں کاسموس براؤزر میں. اگر آپ ویرے 6 ویرے 5 یوز کرتے ہیں دین یو ہیو اے آپشن کاسموس براؤزر. سو اس میں کافی سارے ماڈل بلٹ ان ملتے ہیں, کافی ساری چیزیں ملتی ہیں, آپ اس سے ایزیلی فری آف کاسٹ ماڈل یوز کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ میں ماڈلز میں جاتا ہوں اور آرکیٹیکچر میں جاتا ہوں, آرکیٹیکچر, اور یہاں پہ ہمیں ونڈو مل جائے گی. سو یہ والی ونڈو لے لیتے ہیں. اوکے سو یہ ونڈو ہوگی آگے. امپورٹ ایز اے میش, پراکسی نہیں کرنی, ہم نے میش کرنی ہے تاکہ جو بھی ہم نے ساتھ میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہو وہ کر سکیں ایزیلی. اوکے سو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے. اور یہ اب یہ ونڈو کافی سائز میں بڑی یا کم ہے, لیکن ہم یہاں پہ ایک اسکرپٹ یوز کریں گے جو آٹومیٹیکلی وہاں پہ ونڈو سیٹ کر دے گا. اوکے سو وہی آپ کو بتانے کا. فرنٹ کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ میں پلین لے لیتا ہوں ایک اس ونڈو پہ. سو یہ پلین, اور اس کے جو سیگمنٹس ہیں ان کو ہم کم کر دیتے ہیں. اوکے دین اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں پینلائزر. اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف موو کر لیتے ہیں, کنورٹ ٹو ڈبل پالی کر لیتے ہیں, اور یہ فیس سے تھوڑا سا پیچھے تھی فیس. اوکے سو اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں پینلائزر. اوکے سو
पैनलाइजर के नाम से हमारे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मॉडिफायर आता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपली आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। कैसे इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने 3D Max में, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो पिक पैनल, ये देखिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे पैनल सेट है। वाई एक्सिस पे करें, सो ये पैनल हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। आफ्टर डैट हम इसमें मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ओके, फ्रंट कर लेते हैं, डन हो गया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और पैनल, और ये एक लेते हैं और इसको थोड़ा सा मूव पीछे की तरफ करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ओके, सो विद इन 1 क्लिक, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 1 क्लिक आप जो है वो अपनी विंडो सेट कर सकते हैं किसी भी टाइप के। आपका साइज़ ज़्यादा है, बड़ा है, हाइट कम है, ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है। ओके, सो पैनलाइज़र को आप यूज़ करें। काफ़ी जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा जो है वो मॉडिफायर है, काफ़ी टाइम जो है वो सेव रहता है इससे। ओके, सो ये हो गया। देन लेफ़्ट करते हैं, हमारे पास ये एक और है विंडो। सो प्लान, अब देखें विद इन सेकंड मैंने अपनी विंडो सारी यहाँ पे प्लेस कर ली है। सो ये बेनिफिट होता है। ओके, सो यहाँ पे करें और इसको यहाँ पे लेकर आए और इसके ऊपर कर दें पेस्ट। दैट्स इट। अब विंडो भी हमारी लग चुकी हैं। ओके, सॉरी। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको कन्वर्ट टू एटेबल पॉली करेंगे, इसको भी एंड इसको भी कन्वर्ट टू एटेबल पॉली। अब आप इसको डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। ओके, कुछ इस तरीके से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करने का। फ्रंट कर लेते हैं, इसमें हमने विंडो यूज़ करनी है, वो विंडो बना लेते हैं। उससे पहले ओके, फ्रंट, इसमें विंडो नॉर्मली बनेगी, इतना हैवी डिज़ाइन हम नहीं बनाने वाले। ओके, सो सबसे पहले आप पैनल ले लें, प्लेन यानी प्लेन के बाद आप इसको कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर लें, एड डबल पॉली कर लें। ओके, सो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे 2 इंचेस। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनफ, क्वाइट इनफ। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको बीच वाले को डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे शेल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, शेल 2 इंचेस और इसको कर देंगे इनर। ओके, फ्रंट करेंगे, देन एक और हम यहाँ पे प्लेन लेंगे और ये हमारा हो गया। और देन हम इसमें सेगमेंट्स ऐड करेंगे हाइट में, 3 सेगमेंट इनफ। कन्वर्ट टू एटेबल पॉली, यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे 2 इंचेस। ओके, एंड अदरवाइज एक और काम करते हैं, इतनी इसको डिलीट कर देते हैं जो पहले बनाया था, इसको ले लेते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, दोबारा से पैनल ले लेते हैं, कन्वर्ट टू एटेबल पॉली और पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते हैं, देन इंसर्ट, देन कर देते हैं 2 इंचेस और यहाँ पे हम लोकल ग्रुप की जगह पे बाई पॉलीगॉन करेंगे। ओके, और इसको डिलीट कर देंगे। बट अब प्रॉब्लम एक ये हुई है कि ये वाला जो बॉक्स है ये 4 इंचेस का हो गया है। ओके, इसको हमने करना है 2 इंचेस का। सो 2 इंचेस, कन्वर्ट टू एटेबल पॉली ऑलरेडी है, वर्टेक्स। सो ये वाले सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करें। ओके, परफेक्ट, और इसको इसके साथ मूव डाउन वाले सेलेक्ट करें, डाउन सेलेक्टेड, एंड इसको इसके साथ परफेक्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा पैनल रेडी है, लाइक फ्रेम रेडी है। और इसको आप शेल मॉडिफायर दे दें, हल्की सी डेप्थ देने के लिए 2 इंचेस क्वाइट इनफ, और थोड़ा सा इनसाइड ले जाएं। अब इसमें जो है वो आप प्लेन ऐड कर दें। ओके,
اوکے یہاں پہ, اور یہ رہے گا لائک دس. پرفیکٹ, سیو کر دیں اور یہ پروجیکٹ آپ کا یہاں تک ریڈی ہے. اوکے سو ابھی 2-3 چیزیں اور ہیں, ان کے اوپر ہم نے ابھی یہ والا ایڈ نہیں کیا, جو ٹاپ ماربل ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کرنی ہے. ٹاپ کریں, اس کو کاپی کریں اور روٹیٹ کریں, دین اس کو یہاں پہ سنیپ کر دیں. سو یہ سنیپ رہے گا, سنیپنگ یہاں پہ, اس کو کر دیں اوکے. لیفٹ کریں, اس کو لے کر آ جائیں یہاں پہ اگین. اوکے سو دیٹس اٹ. ٹاپ والے میں بھی ایسے ہی رہے گا. اینڈ ڈن, یہ والی وال بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اوکے سو یہ اسٹیئرس بھی ریڈی. اب ہم نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنا گراؤنڈ فلور, مطلب جو سلیب ہوتی ہے, جو فلور ہوتا ہے وہ والا. سو فلورنگ کے لیے ہم چلتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں, دین یہ لے لیتے ہیں, دین یہ ٹاپ کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ ہم لیتے ہیں لائن, یہاں سے سٹارٹ ہوگا فلور, یہ جاتا ہوا یہاں تک, دین یہاں. اوکے سو سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے ورٹیکس. آپ سلیکٹ کریں, اوکے سوری, ورٹیکس سلیکٹڈ کارنر, اس کو لے جائیں باٹم میں. اوکے یہ انیبل کو ان چیک کریں. اوکے اوکے سو یہ اتنا پارٹ ریڈی ہے. اب ہم نے یہ والا حصہ, یہ والا پارٹ لینا ہے. اوکے سو یہ پارٹ آپ لے لیں, ٹاپ یہاں پہ آ جائیں اور اس کو سلیکٹ کریں, سلیکٹڈ یہاں پہ اس کے ساتھ, اینڈ یہ رہے گا. ریفائن کر لیں آپ. اوکے 2 ریفائن آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں. ورٹیکس اس کو یہاں پہ لے آئیں اور اس کو لے آئیں یہاں پہ, اینڈ ہیئر اینڈ ہیئر. اوکے سو اس کو جو ہے وہ ایکسٹروڈ کر لیں. انچز انف, اوکے کوائٹ انف, بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ہم نے سمپلی 1 انچز, تاکہ ہماری جو اسٹیئرس کا فلور ہے وہ ڈسٹرب نہ رہے. اوکے یہ پارٹ ہو گیا. اب انر ہم نے اسٹیئرس کے حساب سے فلور ڈالنا ہے. سو یہ پارٹ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو لے لیتے ہیں, ٹاپ کر لیتے ہیں. سو اگین لائن, اوکے سو ورٹیکس کارنر, اس کو لے لیں یہاں پہ, یہ آ جائے گا یہاں پہ. اوکے سو یہ مسئلہ ہے. اس کو ایکسٹروڈ کر لیں, ایکسٹروڈ 1.5 انف, اینڈ اوکے. سو انر بھی ہمارا فلور جو ہے وہ ڈل چکا ہے, آؤٹ سائڈ پہ بھی فلور ڈل چکا ہے. یہ والی وال ہم نے اب کریٹ کرنی ہے. سو سمپل از دیٹ, اس کی ہائٹ کر لیں آپ ایکسٹروڈ, باکس ہم نے لیا ہے سو 7 فٹ. اوکے
یہ رہی 7 فٹ. اوکے پرفیکٹ. اب ہم نے یہاں پہ روڈ لیول ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو روڈ ہمارا 1 فٹ ڈاؤن رہے گا. سو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ سلوپ دینی ہے. سو کریٹ 1 فٹ. اوکے سو یہ رہے گی اس کے ساتھ. اوکے اور پرفیکٹ ہے. یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایشو ہے, یہ والی لائن اسٹریٹ نہیں ہے, ادروائز اس کو اسٹریٹ کر لیں. اوکے اینڈ لیفٹ کریں, کنورٹ ٹو ایڈیبل پالی, اور اس کو لے کر آ جائیں یہاں پہ اینڈ ورٹیکس میں کر کے یہاں. اوکے سو کوائٹ انف. ٹھیک ہے, اب یہ والا پارٹ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اوکے سو سمپل بیسک ماڈل ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. ٹاپ میں 2 چیزیں ہماری رہتی ہیں, ان کو ہم کر لیں گے. فرسٹ آف آل یہ کہ ایک ڈیزائن اس کی انسائڈ ہے, یہ والا ہم نے کریٹ کرنا ہے. دین ہم نے 2-3 چیزیں اور ایڈ کرنی ہیں. سو وہ بھی ہم کوئکلی فکس کرتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یہ ممٹی ہے ہماری, اس کو لے لیتے ہیں اور اس کی کچھ والز ایڈ کرتے ہیں ٹاپ. سو یہ والی والز کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اینڈ 9 انچز width اینڈ 9 فٹ. اوکے ٹاپ یہاں پہ ہم نے ایک ڈور دینا ہے. سو اس کے لیے ہم سب سے پہلے 9 انچز یہاں سے لیتے ہیں, دین 3 فٹ کا ڈور, سو 3 فٹ. سو 3 فٹ. اوکے اینڈ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. کنورٹ ٹو ایڈیبل پالی اور یہ یہاں پہ. اوکے پرفیکٹ. ڈور کی ہائٹ ہماری 7 فٹ رہے گی, سو 2 فٹ. اوکے ٹاپ کر لیتے ہیں اور اب ہم دے دیتے ہیں اس کو سلیب. اوکے فرنٹ ٹاپ. اوکے سو یہ پارٹ ہمارا ریڈی ہے. اس کو ہم لے آتے ہیں آگے تک. کنورٹ ٹو ایڈیبل پالی یہاں. اوکے سو کوائٹ انف, کافی ہے. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ڈاؤن ہے. اوکے سو اس کو ہم کاپی کرتے ہیں. اس کی ہم لے لیتے ہیں کاپی. اس کا جو ایکسٹروڈ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. فرنٹ لے آتے ہیں اینڈ سیگمنٹس میں یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, یہ والی لائن بھی اینڈ ایس پی لائن, اور اس میں ہم 2 انچز کا آؤٹ لائن دیں گے. ٹھیک ہے جومیٹری, دین 2 انچز. نیگیٹو میں 2 انچز کریں گے, 2 کی بجائے نیگیٹو میں 4 انچز کریں گے. سو نیگیٹو ویلیو 4 انچز. اوکے اینڈ اس کو کر لیں گے ہم یہاں پہ ایکسٹروڈ. اوکے اس کو لے جائیں گے انر. پرفیکٹ. سو یہ پارٹ بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے یہاں پہ, اور یہ اب ہمارا یہاں سے فل رہے گا. سو ٹاپ کنورٹ ٹو ایڈیبل پالی, یہاں پہ ایج لیتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں کنیکٹ. اوکے سو کنیکشن ہمارا یہاں تک رہے گا, اور دین ہم یہاں سے لیتے ہیں پولیگون اور یہ ہم کر دیتے ہیں ایکسٹروڈ لائک دس.
سو یہ ہماری سیلنگ والی بھی آ چکی ہے. اوکے پرفیکٹ فرنٹ. سو یہ بھی ایڈ ہو چکا ہے. کنٹرول سیو کرتے ہیں. اب ہم نے جسٹ ایک سمپل ڈور لگانا ہے. سو وہ ہم کوئی ماڈل اچھا سا ڈھونڈ کے لگا لیں گے. اینڈ دین ٹیکسچرز. ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ٹیکسچرز کی رہے گی. یہاں تک ہم نے اپنی ماڈلنگ آل کمپلیٹ کر لی ہے. سو نیکسٹ پارٹ ہمارا جو ہے وہ ٹیکسچرز میں رہنے والا ہے. یہ پارٹ تھوڑا سا اوپر جائے گا. اس کو بھی یہاں سے اٹھا کے اوپر کر لیتے ہیں. اوکے سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اینڈ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو پیڈ کورسز کے لیے فی افورڈ نہیں کر سکتے, تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور آپ لوگوں کی تو ہیلپ ہو ہی رہی ہے. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.